कोऑर्डिनेट किया ही नहीं जा सकता जजेस को एग्जेक्टिव के सामने। सेशंस जज नहीं पेश होने के हो सकता इसमें, अगर एग्जेक्टिव अथॉरिटी बुलाए। तो फिर इसकी अहमियत क्या है तुला साहब, इस कमीशन को बनाने की क्या वजह थी? ये मुझे समझ नहीं आती, मुझे नहीं समझ आती बीबी, ये क्या लॉ मिनिस्टर को नहीं पता, ये काजी फैज को नहीं पता, इज द चीफ जस्टिस, कि ये आप कोई एग्जेक्टिव कमीशन ना कोई FIA बुला सकता तो कल, वरना तो कल FIA बुलाएगी जजेस को। जजेस के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ एक कर सकता है इदारा, वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसके पास ये गए हैं, 6 गए हैं, उन्होंने एक इस्तदा की है। और ये मैं आपको बताऊं, ये 6 हाई कोर्ट के जजेस का ये कहना कि हम पे प्रेशर दबाव डाला जाता है, ये कहना कि हमारे किसी एक के रिश्तेदार को उठा के उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी लगाए हैं, ये कहना कि हमारे घर से ये निकले हैं वीडियो टेपिंग के इंस्ट्रूमेंट, और USB लेटेस्ट रिकॉर्डिंग की जो उसी दिन हो रही होगी वो भी साथ निकली और आई है। ये कहना कि एक जज को इतना दबाव डाला और कि उसको फिर उसने जब नहीं किया तो इस्लामाबाद से उसको पंजाब भेज दिया, पंजाब में उसको भावलपुर लगा हुआ है और उसका नाम लेते हैं कि फलां जज। ये कहना कि हमारे साथ जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये उनको तसल्ली देना कि मैं DG ISI के जो सेंट्रल है DGC उससे बात कर लूंगा, आप फिक्र ना करें, वो नहीं कर। ये सब चीजें ये मतलब है ये पाकिस्तान में हो रही थी। लेकिन इत्तेज़ाज़ हसन साहब, ये बिल्कुल ये ऑन रिकॉर्ड आ गया है, लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं समझने के लिए अपने कर रही हूँ कि अब ये कमीशन बन गया, होना क्या चाहिए था? अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी ये मामला गया और वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, काजी फायज ईसा ने इसको टेक ओवर किया, जब टेकअप कर लिया तो क्या वो 184(3) के तहत सुमोटो नहीं ले सकते इस चीज पर? और इसके साथ एक और भी सवाल ये है कि ये जजेस इसको प्रूव कैसे करेंगे? अगर कमीशन में भी जाते हैं लेट्स सपोज, तो सबूत कैसे पेश करेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, इसका मैं जवाब दूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक चीज जो बड़ी क्लियर, पहली चीज कि ये काजी फैज ईसा एब्रोगेट ही नहीं कर सकता, दस्तबरदार नहीं हो सकता अपने इख्तियार से कि वो अपने 4-6 जजेस को कहे आपने जाके फलां के सामने पेश होना है, और वो फलां जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट एग्जेक्टिव ने की हुई है, वो चाहे एक्स जुडिशियल ऑफिसर हो, उसका अपॉइंट की। गिलानी बुलाएगा ही नहीं इनको, गिलानी इनको तलब ही नहीं करेगा, ये देख लेना, ये मजाल नहीं है उसकी। ये अपना ये रिट करेंगे हाई कोर्ट में कि आपको ने किस तरह हमें बुला लिया, तलब कर लिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फसाद पड़ने वाला है। अब इसमें देखो, आपने पूछा कि वो जो उन्होंने इल्जामात लगाए, ये जो जजेस ने इल्जामात लगाए हैं, वो किसका साबित करेंगे? देखो बीबी, ये जबानी गवाही जो है ना, इसको परखने के अब हमारे पास कम से कम 200-300 साल की नजीरें हैं। अच्छा। कि किस तरह परख है। मैं आपको मिसालें देता हूं। तो एक गवाह बयान देता है, उस पर जिरा भी हो जाती है, और फिर जज ने फैसला करना होता है। जज ने वाकया तो नहीं देखा होता कि बंदूक किसने उठाई, किसने मारा, जज ने तो उसके इन गवाहियों से ही रिकंस्ट्रक्ट करना होता है ना वाकया। अब जज के सामने एक गवाह जो बयान देता है, अब जज उसकी जिरा भी हो जाती है, उसको जज करता है, उसने अपना फैसला देना। अब वो उसके लिए क्या असूल है? एक है कि क्या ये गवाह अकेला ये कह रहा है कि कोई और भी कह रहा है? वो 6 कह रहे हैं, यहाँ तो 6 के 6 लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, मोतबर शख्सियात है। चलो ये उसके गवाही की कुछ तकवीयत हो गई। फिर वो एक प्रिंसिपल है रिंग ऑफ ट्रूथ, कि डज द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस रिंग ट्रू? क्या कोई घंटी बजती है कि ये सच्ची बात कर रहा है? अब वो किस तरह वो घंटी ये बजती है कि जब वो जज कहता है कि मेरे पे जो प्रेशर पड़ा उसकी ये भी गवाही है कि
ہم دو تھے اس وقت جن پہ پریشر پڑا. ایک کو بلڈ پریشر ہو گیا اتنا اس کو ہسپتال میں داخل ہونے پر, آپ دیکھیں گے ریکارڈ واقعی وہ ہسپتال میں داخل ہوا, اور اس وقت وہ رنگ آف ٹروتھ اس کو سپورٹ کرے گی. پھر رنگ آف ٹروتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا یہ کہنا ججز کا کہ ہمارے اوپر یہ تھا وہ لسننگ ڈیوائسز اور یہ آڈیو ڈیوائسز یہ لگی نہیں تھی. ہاں جی وہ ملی ہے ان کے گھر سے, وہ تو ریکارڈنگ بھی ملی ہے. رنگ آف ٹروتھ. دوسرا, کیا کوئی ایسا باعث ہے جو اس بیان کو تقویت بخشتا ہے, اس بیان کو تقویت بخشتا ہے. یہ کوئی ایک اب کرابوریشن اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو کرابوریشن کس طرح ہوتی ہے؟ ایک منٹ کہ وہ کوئی رش آف بلڈ میں نہیں بھاگے گئے. انہوں نے ایک سال پہلے ایک اپنے چیف جسٹس کو درخواست دی, اس میں انہوں نے کہا. پھر انہوں نے 6 مہینے پہلے ایک اور وہ چیف جسٹس پاکستان کو عمر عطا بندیال کو سابق چیف. پھر انہوں نے یہ قاضی فیض عیسیٰ سینئر پیونی جج سے ان سے بات کی. پھر اس میں ڈسکشنز ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوا, پر یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے سب کچھ کیا, وہ بھاگے نہیں گئے. آن ریکارڈ چیزیں لے آئی. لیکن اعتزاز صاحب یہاں پہ ایک چھوٹا سوال یہ ہے کہ ابھی اب جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ کوئی چھوٹا موٹا عہدہ نہیں ہے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معتبر ججز صاحبان کا خط ہے. تو کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ان تمام لوگوں کو جن پہ الزامات لگائے ہیں, جو ظاہر ہے کہ معتبر ادارہ اس پہ انوالو ہے, ان لوگوں کو سمن جاری کرتے, کورٹ میں بلا لیتے, توہین عدالت لگاتے؟ کیا یہ بہتر نہیں تھا طریقہ کار اگر ایسے کرتے تو؟ نہیں, وہ بھی کر سکتے تھے, پر انہوں نے سوچا کہ یہ جو ادارہ ہے جو ہمارے رشتہ داروں کو اٹھا کے اور الیکٹرک شاکس بھی دے رہا ہے, یہ اس کے ساتھ ذرا محتاط انداز میں چلنا چاہیے اور اپنے چیف جسٹسز کو پوچھنا چاہیے. اب وہ گئے ہیں بیفور دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل, کہتے ہیں جی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اس سے کیا کام. وہ پوچھ کیا رہے ہیں؟ یہ 6 ججوں نے پوچھا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے کہ دیکھیں آپ کے اختیار میں ہے, آپ کی ڈیوٹی ہے, آرٹیکل 209 کی 6 شق کے تحت آپ پہ ڈیوٹی ہے کہ آپ کوڈ آف کانڈکٹ آف ججز بنائیں. آپ نے کوڈ آف کانڈکٹ جو بنایا ہوا ہے اس میں اس صورتحال کی کوئی گائیڈنس نہیں ہمیں ملی کہ ہمیں آ کے ایک تھریٹن کرتا ہے اور ہم کیا اس کو دوسرے دن بلا لیں اور بلا کے اس کو کنٹیمپٹ کریں, پھر جج خود اکیلا وہ وٹنس ہو جائے, 1 to 1 ہو جائے. یہ اس کا فائدہ ہے عدالت کو کہ یہ کمیونٹی کے طور پہ ہم آپ ساروں کو, ہم نے اپنے چیف جسٹس سے بات کی, ہم نے پاکستان کے چیف جسٹس سے بات کی ہے, ہمیں کچھ نہیں ملا. اب قاضی فیض عیسیٰ نے کیا کیا؟ اس نے پکڑا دیا ہے ایگزیکٹو کو کہ میرے ججز کو بھی بلاؤ, جس کو بلاؤ. ہی کانٹ ڈو دیٹ. تو آپ کی نظر میں بیسیکلی قاضی فیض عیسیٰ صاحب پہ جو ٹرسٹ جو ججز صاحبان نے دیا تھا, وہ ٹرسٹ کو اس طریقے سے انہوں نے پروسیڈ نہیں کیا اور انہوں نے ایگزیکٹو پر یہ ذمہ داری ڈال دی, پھر وزارت کمیشن والا معاملہ تھا. لیکن انتظار صاحب ایک چھوٹا سوال میں کرنا چاہوں گی. ہم فیض آباد دھرنے کی فائنڈنگز کو بھی اگر مد نظر رکھیں, آپ کو یاد ہوگا وہ کیس بھی لگا تھا اور اس میں بھی عدالت کے جو ہیں وہ ہماری ایجنسیز اداروں کے متعلق جو ہے وہ بڑے سخت ریمارکس تھے. اور پھر اب یہ جو معاملہ آیا, اس سے پہلے آپ کو میں یاد کرا دوں اعتزاز صاحب, شوکت عزیز صدیقی صاحب کے الزامات, پھر گلگت بلتستان کے جو چیف جج تھے رانا شمیم, ان کے الزامات. تو ہم اس کو ایک ہسٹری میں چلے جائیں تو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اٹھ کے یہ بات تو کرتا ہے. لیکن اگر اب یہ کمیشن تو بن گیا, یہ تو ہم ساری بات کر رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا, کیسے ہونا چاہیے تھا, کیوں ہو گیا اور کیا غلط ہو گیا. لیکن اب یہ کمیشن بن گیا ہے. اعتزاز صاحب آپ ظاہر قانونی ماہر ہیں, اس کی فائنڈنگز میں اگر میں پھر اگر کا لفظ استعمال کر رہی ہوں, اگر جو ججز صاحبان ہیں ان کو ہی قصوروار ٹھہرا دیا جاتا ہے تو کیا سزا ہو سکتی ہے, کیا پروسیڈنگ ہو سکتی ہے, اور اگر وہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو یہ کر ہی نہیں سکتے. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ آرٹیکل 209, 210, 211 یہ ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی. کوئی اور جج کے کسی میں
पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो सकती जज के कॉन्डक्ट पे आर्टिकल 69 के तहत। हाँ। ये कोई FIA वगैरह इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी नहीं कर सकती, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजाज़त दे सकती है। काजी फैजी साहब, प्राइम चीफ जस्टिस अलोन कांट गिव द राइट टू द एग्जेक्टिव, कि एग्जेक्टिव को वो इख्तियार दे दे कि आप कमीशन बनाए और मेरे जजेस जो 6 फाजिल जजेस हैं वो आपके सामने आके पेश होंगे और सच या झूठा हो जाएगा, शायद वो झूठे साबित हो जाए। अरे झूठा साबित करना रियासत की जो खास इदारा है उसके लिए तो आसान है, वो तो मारपीट के भी जो सच्चा करा सकता है, झूठा करा सकता है। लेकिन ये चीज इसीलिए प्रोटेक्ट किया गया है जजेस को। ये कल को सर ये 6 जजेस कह सकते हैं कि हम कमीशन के सामने पेश नहीं हो रहे, फिर क्या बनेगा? हाँ, ये उनको कहना पड़ेगा, और हम इन जजेस के साथ हैं, वो हमारे साथ नहीं है, माइंड यू, वो जजेस 6 जजेस हमारे साथ नहीं है। हाँ। पर वो कौम के हीरोज हैं और लॉयर उनके साथ खड़े होंगे, उनका कोई पार्टिसिपेशन वगैरह नहीं होगी इसमें, इस मूवमेंट में। पर ये तो हमें अब करनी पड़ेगी, क्या करें? सही है कि जजेस को भी अगर इस तरह ट्रीट करना शुरू हो जाए आप, तो आपने आगे सियासी कारकुनों से किया है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको वाइस वर्सा कर लेते हैं सब, अगर इल्जामात साबित हो जाते हैं साबित, फिर मुतल्लिका इदारों और लोगों के मुतालिक वो क्या सजा हो सकती है, क्या प्रोसीडिंग हो सकती है? देखो, ये इल्जामात जो है ना, ये बादियुन नजर में प्राइमा फेसाई ये साबित हुए हैं, इनको अब डिसप्रूव करना है, क्योंकि ये मोतबर गवाहियां हैं, इससे ज्यादा मोतबर गवाही नहीं मिल सकती। अगर आप और आप देखेंगे कि इससे और बड़े निकलेंगे, अब और जजेस को भी ख्याल आ जाएगा कि हम भी अपनी बात करें, वो जुर्रत इससे लेंगे, इस खत से 6 मेंबर्स का 6 जो, और उन बेचारों ने बार बार वो अप्रोप्रिएट फोरम में गए हैं और उनके साथ इस तरह बेइतनाई से उसको ट्रीट किया गया। और वो आपका कहने का मकसद ये, मैं आपको एक में आपने पूछा शौकत सिद्दीकी का। शौकत सिद्दीकी तो एक मजमे में चला गया जहाँ सियासी बहस हो रही थी और बार एसोसिएशन का था, एंड ही वॉक्ड इन एंड ही मेड अ स्पीच जो कि पॉलिटिकल स्पीच थी। ही इज अ ब्रेव जज, आई एडमिट, उसने बड़ा उसमें गट्स है, बट ये उसका तो इन लोगों ने, इन 6 ने तो बड़े मोहतात अंदाज से मुतल्लिका फोरम को बकायदा जाके उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाके, साहब वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया।